ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆଉ ଏ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଟା ଜଣେ ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲାନି ଏଇନା ଆମେ ଯାଉଛେ ଖରାଟା ପୁରା ପ୍ରବଳ ହଉଛି କ'ଣ କରିବ ଖରାଟା କି ରେଟ୍ରେ ଦଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ଲେୟର ଏଇଟା ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇନା चलो केनाल केते पानी अच्छी देखवा ए देखी पातो एटा 2 जण बसछन एना गाधैते हो ए देखो केनाल ले एतकी पानी अच्छी हो प्लेयरटा केड़ पड़े नहीं गा बोलते देखा तो बहुत चिंतार बस आम तो घरे शुल बोर पानीटा देख ना कि ओलिया कला देखा गोबर पानीटा ओलिया देखा देखा तो नाजे ही जाऊँ सियाड़े मुह कर दौची देखा तो ये तार कि भावुँ क्या बॉडी का देखो तो पूरा सलमान खान ऋतिकेशन आउ या देखो तो कि भाया काटिंगटा कर खाली कलीटा रंफी देती देखी पाथे देखी पाथु आम चलनु बुलाबुली करते राजा यहाँ देखो पछे चलती खराटा केते जोर हो देखी पाथे पूरा भयंकर अच्छे तथा भी बोलते पारन घरे शुई शुई पूरा विरक्त आते शुवा घरे बोलते पलि आसचे देखी पाते तो मोबाइल पूरा खेची खेची पूरा व्यस्त रे आगे जन चलती देखी पाते खाली चगला चगला है तो ताको भारी पसंद आसी जाइए चगला चगला मते की कलु रे या को देखा तो या खाली फेसटा को देखुची मोबाइल जो या करी कह मु गोरा हो गली कौच सी दे ना पिक्चरटा देखई खाली तोरा दे खाली फोकस कर देखो पिलाटा पूरा बाल साइज कर दौची देखी पाते कि मागुची मु बुझी पारनी खाली दे दे कहता है टे बुल आप कौट को जाऊँच टे कहे बुल कौट को जाऊँच आप मोरईते कौट को अड्डा को अड्डा को ये देखा तो ये बस जगी यहाँ गच मूल जन डेरे देखा तो जना पड़नी देखी पाते बस ना कि जगिछन बस आसो बस पलैबे देख तो ये राजा ठिया हाई स्पीड रे आसुची देखी पाते पूरा भयंकर नुक देखुच खाली
ଖାଲି ଲୋକ ଅନେଇ ଅନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ ମତେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲି ଆଉ ମୁଁ ଫେମସ୍ ହେଇଛି ପୁରା ଆଉ ବାଇକ୍ ବାଲା ଭୟଙ୍କର ଖରା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମତେ ଦିନରେ ତାରା 2,000 years later. এই ଦେଖିବା ତ ଆମେ ଚଲା ବୁଲାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଆମେ ଚଲା ପଦା ଆସିଛୁ ଭୟଙ୍କର ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଦେଖ ତ ଖାଇବ ମଟନ ଟା ଚଲାପଥ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ତ ବିଲବାଡ଼ି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପନିପରିବା ବାଦାମ ଗଛ ଚଲ ହାଣ୍ଡିଆ ହାଟରେ ଢୁକିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇନା କି ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ସାଇଡ୍ এই দেখি পাতে খান্ডিয়া হাট এটা খান্ডিয়া বস স্টপ এটা আমার ভাই ব্লগর ভাই হান্ডিয়া হান্ডিয়া ଦେଖିବା ତ ହାଟରୁ ଆଳୁ ଆଣା ହେଲା ବ୍ୟାଗରେ ହାଟରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ବାହାରିକିରି ଏବେ ଯାଉଛେ ଘର ରାସ୍ତାରେ ଅଛେ ଦେଖିବା ତ कितनी ना की ये वाला वो वाला गाड़ी ना
लाइक कमेंट सब्सक्राइब।